ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସରେ 2025 ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ସେଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ସାମ୍ପୁଲ ଆନ୍ସର କି ପଏଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସୁଛେ, ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲେଖା ଶୈଳୀ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ କିପରି ଲେଖିଲେ ଆମର ସଠିକ ମାର୍କଟି ଆମେ ପାଇବା, ତାହା ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ନ ପାଇ ଆମେ ଯାହା ତାହା ଲେଖିଦେବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିଦେବା, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଠିକ ଭାବରେ ମାର୍କ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ, ସେଇଟା ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୋଉଟା କି 2025ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର କେମିତି ହଉଥିଲା। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତୁମେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ। ତାହେଲେ 2025ରେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହା ତୁମକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କରିବା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଦେଖ, ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୈତତ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ଇତି ଗୁରଃ କଥନସ୍ୟ କହ ଅଭିପ୍ରାୟ। ହେଲା, ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୁରୁଙ୍କର କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ, ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସୁଶିକ୍ଷ ଉପମନ୍ୟୁ କଥାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, କଣ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଠିକ ହବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଦେଖ, ଗୁରୁ ଧୌମ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରୁ ବାରଣ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଭୈକ୍ଷୋପଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବିକାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରଭୃତି ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ହେଲା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା, କଥମ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ହେଲା, କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କରିବା। ପୃଥିବୀ ଆମର ମାତା, ପୃଥିବୀ ଜୀବ ଜଗତ, ବୃକ୍ଷ ଜଗତ, ରତ୍ନ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛି। ଭୂମି ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ, ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ଜୀବନାଶକ ବା କୀଟନାଶକ ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବା ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ତର ଆମର ଗ୍ରହଣୀୟ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏତିକି, ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା, ବିବେକାନନ୍ଦ କଥମ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଭବତ। ବିବେକାନନ୍ଦ କାହିଁକି ବା କିପରି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଗଦାନ, ସେଠାରେ ହେ ମୋର ଆମେରିକା ଦେଶର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଏବଂ ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗଙ୍କର କରତାଳି, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବା ସନାତନ ଧର୍ମ ସହିତ ମାନବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ବକ୍ତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କଣ ଉତ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ହେଲା, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା, ସିଂହୀ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥମ ପାଳିତବତୀ। ଏଇଟା ଆମର ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥାରୁ, ଯୋଉ ସିଂହ ଆଉ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥାରୁ ଆସିଅଛି। ତାହେଲେ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେକରି ସିଂହର ନ ମାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଏବଂ ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା, ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିକୁ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଉତ୍ତର ନିଜ ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖିବ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ କି 5 ନମ୍ବର ଲେଖାଏ ତେଣୁ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କମ୍ ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯେପରି ଦବା। ସେହିପରି ଆମର ବିଳପନ୍ତିମ ସୀତାମ୍ ରଘୁନନ୍ଦନ କିମ୍ ପ୍ରବାଚ। ବିଳାପ କରୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ରଘୁନନ୍ଦନ କଣ କହିଲେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ଲେଖିବା, ଆମର ସୀତୟା ବନଗମନମ୍ ପଦ୍ୟର ଶ୍ଲୋକ 6, ଇତିବ ବିଳପନ୍ତିମ ତାମ୍ ପ୍ରବାଚ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ସୀତେ ତତ୍ର ଭବାନ୍ ସ୍ଥାତଃ ପ୍ରବ୍ରାଜୟତି ମାମ୍। ଏହି 6 ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ 12 ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଭାବକୁ
संपूर्ण उत्तर रूपे आम ग्रहण करवा एठारे। तेणु यह अति दीर्घ करवा ना, आम जिते चेष्टा करवा कम रे ठीक भाव उत्तर टी जमती लिखा। से आ गोटे पड़ी सीताया मृत्यु कारणम कथम किंबा भविष्यति। एथिरे आमर 30 श्लोकटी सीतया वनगमनम 30 श्लोकटी दरकार। जमती जदि माम दुखिताम एवं वनम नेतुम न चेष्यसि विषम अग्निम जलम बा आस्थास्य मृत्यु कारणात्। यही श्लोकटी आम लिखा दरकार। जदि मो परी दुखिनी को आपण बण को नेबा पई इच्छा करूनाहांती ताहले विष किंबा जल किंबा अग्नि यह मोर मृत्युर कारण हेब। एतिकी लिखिले हमको 5 मार्क मिलिबो। किम किम कस्य कस्य मित्रम, कौन कौन कहार कहार मित्र। एटा युधिष्ठिर चक्ष संवाद पदर श्लोक 2 नहीं ताले सेल्सी थिला कौन विद्या प्रवसतः मित्रम भाज्याम मित्रम गृहे सतः आतुरस्य विसंग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। यही श्लोकटी को आम बुझे लिखा। ताले एठारे आम लिखि परिबा जक्षर उत्तर मित्रर संज्ञा निरूपण करबा पई जाई राजा युधिष्ठिर कहिथिले जे विद्या परदेशरे मित्र, भाज्या गृह मध्यरे मित्र, आतुरर मित्र वैद्य एवं दानर मित्र मृत्युवरण करुवा व्यक्तिर मित्र होची दान। सेतिकी सेही परी आ गोटे क्वेश्चन पड़ीथिला युधिष्ठिरस्य मतेन वार्ता का। युधिष्ठिरଙ୍କ ମତରେ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ତୁମେ ୟାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମତରେ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଏଟା 17 ଶ୍ଲୋକ। ସେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧର 17 ଶ୍ଲୋକ। ସେଥିରେ ଥିଲା କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ବିଭାଣ୍ଡମ ଗଗନମ ପିଧାନମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନିନା ରାତ୍ରି ଦ୍ରିବେନ୍ଧନେନ ମାସର୍ତୁ ପରିଘଟନେନ कालह भूतानी पचती वार्ता नहीं। ताले आम से लिखा पृथ्वी कौन गोटे हांडी, आकाश तार घोड़णी, सूर्य रूपक अग्नि द्वारा, राति आउ दिन रूपक इंधन द्वारा, ऋतु रूपक चटु द्वारा, काल बा जम भूतानी अर्थात प्राणी मान को रंधन करुची। यह ही युधिष्ठिर मतरे वार्ता। ताले एठू को आम परिष्कार भाव लिखा एवं अति कम लिखा। लिखिला बेले आम साधारणतः कौन समस्त ये प्रति कौन भाषा प्रति आमर सतर्क रहिबा जेपरी यह अतिशय न हो जाए है। अच्छा से परी आमर गोटे अनुच्छेद पड़ीथिला। आमर तो 10 मार्क गला प्रोज रु, 10 मार्क गला पोएट रु, एबे अनुच्छेद मध्य 10 मार्क। ताले प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क लिखाई अछि। आमर पड़ीथिला किम फलमस्ति दानस्य, यही अनुच्छेदर उत्तर गुड़िक पड़ीथिला। प्रश्न उत्तर लिखिया पई पड़ीथिला। ताले प्रश्न केमती पड़ीथिला देख, गुरुहु वस्त्राणी कस्मै अददात। आमे उत्तर केमती लिखिबा, राजांक प्रदत्त पाट वस्त्र गुड़ी को गुरु जने दरिद्र लोक को देई देइथिले हैला। राजा किम विज्ञाय गुरुम क्षमाम प्रार्थयते, राजा कौन जानी पारी गुरु को क्षमा प्रार्थना कले। राजा दानर महत्व जानिबा परे गुरु को क्षमा प्रार्थना कले। एतिकी पूरा वाक्य रे लिखिबो। गुरुहु वस्त्राणी गृहीत्वा कुत्र प्रस्थितवान, गुरु वस्त्र को नहीं केउठा को चली गले। गुरु पाट वस्त्र को नहीं निज गृह को प्रस्थान करथिले नहीं। कह स्वगुरुम प्रति श्रद्धावान आसीत, कौन से एक राजा निज गुरु प्रति श्रद्धावान थिले। पूर्ण वाक्य पिला माने दबा उचित। गोटे पदरे कहले तुम माने पूर्ण वाक्यटा दब। खाली जेकोसी राजा लिखिदेले मध्य चलिबो, किंतु जनकर इंप्रेशन भल हबो केतेबेले कौन से एक राजा निज गुरु प्रति श्रद्धावान थिले। अच्छा, राजा कथम आत्मनम अपमानित अमन्यत, राजा केतेबेले निजको अपमानित मन करथिले ना। राजा जे वस्त्र गुरु को देउथिले, गुरु सही वस्त्र को अन्य जन को परिधान करिबार को देइथिले। यह देखि राजा कौन निजको अपमानित मन करथिले। तेणु एपरी तुमे अति शॉर्ट रे
क्वेश्चन गुड़िक दब सेहीपरि आमर वाक्य गठन पड़ुची 10 मार्क से कौन पड़ी देख पड़ी वाक्य गठन लिखा अद्यापि अद्यापि माने कौन आज भी ताले अद्यापि मम माता ग्रामे निवसती एबे भी मो माँ गाँ रे बास करुचंती तुमे पिला माने अन्य वाक्य सब लिखिपार छोट छोट किंतु एहीपरि लिखिबो कृपया कृपया माने कृपा करी भगवान कृपया मम गृहम आगच्छतु आपण दया करी बा कृपा करी मो घर को आसंतु सेहीपरि कुत्र कुत्र माने केउठारे तब गृहम कुत्र लिखि गोटे प्रश्नवाचक दे परिबो बा कुत्र चंद्र शोभते केउठारे चंद्र शोभा पाउछंती स्नेहती अच्छा स्नेहती जगे सप्तम व्यक्ति हुए नहीं ताले माता पुत्रे स्नेहती माँ पुओ को स्नेह करती बा शिक्षक छात्रेषु स्नेहती शिक्षक छात्र मानकु स्नेह करती आ गोटे पड़ी सार्धम पिला माने एटा तो तुमे सब बळे मन रखिबा दरकार सह समम साकम सार्धम यह जो को व्यक्ति हुए तृतीय व्यक्ति हुए तेणु शिक्षकेण सार्धम छात्राः गच्छन्ति शिक्षकेण हो जाइछि णत्व विधि अनुसार हैला अधुना अधुना कहले वर्तमान अधुना वृष्टि ही न भवति बा अधुना अहम लिखामि अधुना अहम व्याकरणम पठामि जहाँ तुम लिखिपर तुम कौन कर्ता एवं क्रिया को ठीक कर नामना अहम नामना गोपाल नामना तो प्रकृति आदि तृतीय तुम जानिच सेहीपरि सह नामना अनिर्बाण है सह नामना जहाँ तुम गोटे ना दे पार सकृत सकृत माने थरे कन्या सकृत प्रदीयते कन्या थरे मात्र प्रदान करा जाए सेहीपरि सकृत मिथ्या माँ बद थरे हेले मिछ कुह नाई एपरि वाक्य गठन गुड़िक विशुद्ध भाव में अति कम रे छोट छोट वाक्य गठन लिखिबो किंतु जेमती ठीक थिबो सेहीपरि हमर अनुवाद पड़ुची अनुवाद मध्य 10 मार्क पड़ुची कौन पड़ीथिला देख देशर सबुआड़े दुर्भिक्ष पड़िछि ता माने एठी उपपद विभक्ति लगई हमर वाक्यटी को करबा पई देइछि सर्वतः देशम सर्वतः दुर्भिक्षम भवति बा पतति नहीं मोर धन और विद्यारे प्रयोजन अछि कौन लिखिबा एटा प्रयोजन जगे तृतीय व्यक्ति हुए मम धनेन विद्यया च प्रयोजन अस्ति बुझेला सेहीपरि ग्रामर दक्षिण रे देवालय अछि ग्रामात दक्षिणा देवालय अस्ति नले ग्रामात दक्षिणा ही देवालय अस्ति नले ग्रामस्य दक्षिणेन देवालय अस्ति बा मंदिरम अस्ति बा वर्तते ताले दक्षिणा आ दक्षिणा ही जोगे पंचम व्यक्ति दक्षिणेन बा उत्तरण जोगे को व्यक्ति हुए षष्ठी व्यक्ति हुए ताकू टिके मन पकई लिखिबो अच्छा जयकृष्ण मासकरे व्याकरण पढ़िला एठी देख मासकरे ता माने एटा अपवर्गे तृतीया ताले हबो जयकृष्ण मासेन व्याकरणम अपठत बा पठितवान हैला नदी मानक मध्य रे गंगा पवित्र एटा कोन हबो ना एटा होची निर्धारणे सप्तमी तेणु नदीसु गंगा पवित्रतमा बुझि परछो तुमको कौन भल लगे रोचत जगह तुम जानिच जहा को रुचे ता जगह चतुर्थ व्यक्ति हुई ताले तुभ्यम किम रोचते शिक्षक सहित छात्रा माने जातु शिक्षकेण सह बा साकम बा सार्धम बा समम जहाँ लिखिपर शिक्षकेण सह छात्राः गच्छन्तु आजिकाली किए बा काहाकू डरुची अधुना को बा जदि पुल्लिंग रे हबो को बा स्त्रीलिंग रे हेले का बा नहीं अधुना को बा कस्मात बा स्त्रीलिंग रे हेले कस्या विभेति बुझि पारले पिला माने तले एही परी प्रश्न हमर पड़िबो एवं आमे ताकू धीर भाबरे धीर मस्तिष्क होई जदि आमे लिखिबा ताले निश्चित आमे भल्ल करि परिबा तुम मानकर अभ्यास पाई एइटी करागला माने समस्त याकू देख एवं परीक्षा रे भल्ल कर एहा हमर तुम मान पई कोन इच्छा एवं आशीर्वाद मध्य जे जिमे माने भल्ल केमती कर ताले वर्तमान समस्त को धन्यवाद आगो को तुम माने चेष्टा करो।